Dear students, welcome to TAPAS tutorial Odisha. Students, आसंतु आज आमे डिस्कशन करिवा आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण माने ए भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण भावे फास्ट रु एवं लास्ट पर्यंत देखंतु एवं वीडियो शेष रे थिबा क्विज को अटेंड करंतु. मो चैनल रे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पाइया पई आपण माने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग साथी मानन को शेयर करंतु. Question number 1. Dal Lake, which was seen in the news, is situated in which city or town of Jammu and Kashmir? Option A. Srinagar, B. Jammu, C. Anantnag, D. Leh. प्रश्न नंबर 1. संवादरे देखा जाइथिबा डाल ह्रद जम्मू काश्मीर केउ सहर रे अवस्थित? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी अनंतनाग, डी ले. Answer A. Srinagar. Notes. Dal is a lake in Srinagar city, the summer capital of Jammu and Kashmir. It is also called as the jewel in the crown of Kashmir. Recently, illegal construction have been reported in the lake. The Lakes and Waterways Development Authority has demolished more than 170 illegal structures around the lake in the last 3 months. उत्तर ए श्रीनगर. टिप्पणी. डाल हेउछि जम्मू काश्मीर ग्रीष्म राजधानी श्रीनगर सहर एक ह्रद. एहाकु काश्मीर मुकुटरे जुएल मध्य कुआजाए. निकटरे ह्रदरे बेआईन निर्माण होइथिबा सूचना मिलिछि. ह्रद एवं जलपथ विकास प्राधिकरण गत 3 मास मध्य ह्रदर चारिपाखरे 170 रु अधिक बेआईन संरचना को भांगी देछि. क्वेश्चन नंबर 2. अंडर व्हिच स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड सपोर्ट चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19? ऑप्शन ए PMJDY, बी PMJJBY, सी PM कैरेज फॉर चिल्ड्रेन, डी PM शिशु सुरक्षा योजना. प्रश्न नंबर 2. केउं योजना रे कोविड-19 हेतु उभय पितामाता को हराइथिया पिलामानंकु केंद्र सरकार सहायता करिवे? ऑप्शन ए PMJDY, बी PMJJBY, सी पिलामानंक पई PM केयर्स, डी प्रधानमंत्री शिशु सुरक्षा योजना. Answer C. PM cares for children. Notes. The Prime Minister Narendra Modi has announced that children who have lost both parents due to COVID-19 would be taken care and supported by the Government of India under the PM Cares for Children scheme. Such children would be initiated to receive a monthly stipend once they attain 18 years for age and would receive a corpus of Rs 10 lakh on enactment of 23 years out of the funds available in PM Cares. उत्तर सी पिलामानक पई PM केयर्स. टिप्पणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिछन जे जेउ पिला माने कोविड-19 कारण उभय पितामाता को हराइछंती सामानक पई जत्न निया जिवो एवं भारत सरकार द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना अधीन रे सहायता करा जिवो. एही परि पिला माने 18 वर्ष बयस हेबा परे मासिक स्टाइपेंड पाइबाकू हकदार हेबे एवं PM केयर्स रे उपलब्ध पांठिरु 23 वर्ष हासिल करिबा समय 10 लाख टंका कर्पस पाइबे. क्वेश्चन नंबर 3. पूजा रानी भोरा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, बी बॉक्सिंग, सी एथलेटिक, डी आर्चरी. प्रश्न नंबर 3. पूजा रानी बेहेरा केउ खेल सहित जड़ित? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, बी बॉक्सिंग, सी एथलेटिक, डी चिरचांद. Answer B. Boxing. Notes. Indian women boxer Pooja Rani Bhora has claimed her second continental title at the Asian Boxing Championship being held in Dubai. The Olympic-bound boxing championship registered this victory against Volnova of Uzbekistan in the 75 kg category with a score of 5-0.
उत्तर बी बक्सिंग टिप्पणी दुबई रे आयोजित हेबाकु थिबा एशिया बक्सिंग चैंपियनशिप रे भारतीय महिला बक्सर पूजाराणी बोहरा तांकर द्वितीय मालदीप टाइटल हासिल करिसेंती। ओलंपिक बंधक बक्सिंग चैंपियन एही विजय को उज्बेकिस्तान रो माभुदा मोभानाभांक विरोध में 75 किलोग्राम वर्ग में 5-0 स्कोर सहित पंजीकरण करिसेंती। क्वेश्चन नंबर 4 नासा's क्यूरियोसिटी rover captured image of a cloud over the Gale Crater situated in which astronomical body? Option A Jupiter, B Mars, C Moon, D Venus. Answer B Mars. Notes NASA's Curiosity rover captured the image of the clouds seen above Gale Crater of the Mars. The crater is 154 km in diameter and estimated to be above 3.5 to 3.8 billion years old. The image is a combination of 21 individual photographs the rover took recently to study a strange type of cloud over the Gale Crater. The scientists made the rover watch for the early clouds, as it was observed that the cloud type was forming earlier in the Martian year. उत्तर बी मंगल टिप्पणी नासार क्यूरियोसिटी रोभर मंगल ग्रहर गेल क्राटर उपर देखा मेघर चित्रगुड़िक काबू करथिला। एही क्राटर व्यास 154 किलोमीटर एवं प्राय 3.5 रु 3.8 बिलियन वर्ष पुराणा बोली आकलन करा जायछि। चित्रटी 21टी व्यक्तिगत फोटोग्राफर एक मिश्रण अटे जहाँकि गाल क्राटर उपर एक अद्भुत प्रकार क्लाउड अध्ययन करने को रोभर निकट में नहीं। वैज्ञानिक माने प्रारंभिक मेघ पाई रोभर वाच तैयारी करथिले जेहेतु मार्टियन वर्ष रे मेघ प्रकार सृष्टि हेउथिबार देखा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द नेम ऑफ द disinfection system launched in Telangana to reuse the PPEs and other materials of healthcare workers? Option A Bhajra Kavach, B RRR Kavach, C Reuse Health, D Suraksha Kavach. प्रश्न नंबर 5 स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी PPE एवं अन्यान्य सामग्री को पुनर्व्यवहार करने तेलंगाना रे आरंभ होइतिबा डिजेंसिफिकेशन सिस्टम रो नाम कौन? ऑप्शन ए भाजरा कवच, बी आरआरआर कवच, सी स्वास्थ्य पुनर्व्यवहार करंतु, डी सुरक्षा कवच। आंसर ए वज्र कवच। नोट्स मुंबई बेस्ड स्टार्टअप इंड्रा वाटर हैज डेवलप्ड ए disinfection system named Vajra Kavach, which help in reusing the PPEs and other material used by healthcare workers. It removes any possible tracks of the disease causing SARS, VOCOV2 virus from personal protective equipment, N95 masks, coats, gloves, and gowns. It is also an environmental friendly system and will reduce load wastage. उत्तर ए भाजरा कवच टिप्पणी मुंबई स्थित स्टार्टअप इंद्रजल भाजरा कवच नामक एक डिजेंसिफिकेशन सिस्टम विकसित करिछि जहाँ स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी द्वारा व्यवहृत पीपीओ एवं अन्यान्य सामग्री पुनर्व्यवहार साहाय्य करिଥାଏ। यह व्यक्तिगत प्रतिरक्षा उपकरण N95 मास्क, कोट, ग्लोव्स एवं गाउन रु रोग सृष्टि करुवा SARS CoV2 जीवाणुर कौनसी संभाव्य चिन्ह को अपसारण करिଥାଏ। यह मध्य एक परिवेश अनुकूल प्रणाली एवं भार अपचय को ह्रास करिवो। क्वेश्चन नंबर 6 इन कॉन्टेक्स्ट विथ रिसेंट न्यूज ऑफ गोवा व्हाट डज द एब्रिविएशन गिफ्ट स्टैंड अप फॉर? ऑप्शन ए गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, बी गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, सी गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फिनटेक, डी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। प्रश्न नंबर 6
ଗୋଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବି ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସି ଫିନଟେକ୍ ପାଇଁ ଗୋଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଡି ଗୋଆ ବୈଦେଶିକ ବେପାର। Answer A. Goa Institution for Future Transformation. Notes. The state government of Goa has constituted a think tank named Goa Institution for Future Transformation. This institution would assist, advise and guide the state government on various policy matters and welfare decisions. The function of gifts would be very similar to that of Niti Aayog. उत्तर भविष्यतर परिवर्तन ପାଇଁ ଗୋଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ। टिप्पणी गोवा राज्य सरकार गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक थिंक टैंक गठन करिसेंती। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପରାମର୍ଶ ଦେବ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଗିଫ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ସମାନ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7. Which institution implements the horticulture cluster development program? Option A. Food and Agriculture Organization, B. National Horticulture Board, C. NABARD, D. Ministry of Food Processing Industries. प्रश्न नंबर 7. केउं अनुष्ठान उद्यान कृषि क्लस्टर विकास कार्यक्रम कार्यकारी करे? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन, बी जातीय उद्यान कृषि बोर्ड, सी नाबार्ड, डी खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प मंत्रालय। Answer B. National Horticulture Board. Notes. The Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has launched the Horticulture Cluster Development Program. The program has been launched on a pilot basis in 12 clusters covering 11 states. This is a central sector program implemented by the National Horticulture Board, which aims to make identified horticulture clusters globally competitive. उत्तर बी जातीय उद्यान कृषि बोर्ड। टिप्पणी केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उद्यान कृषि क्लस्टर विकास कार्यक्रम आरंभ करिसेंती। 11टी राज्य को अंतर्भुक्त करुथिबा 12टी क्लस्टर रे पायलट आधार यह कार्यक्रम आरंभ करा जायछि। जातीय उद्यान कृषि बोर्ड को द्वारा कार्यकारी होइथिबा यह एक केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम जहाँ लक्ष्य रखा जाइथिबा उद्यान कृषि क्लस्टर को सर्वभारतीय स्तर में प्रतियोगी कराइबा को लक्ष्य रखिछि। Question number 8. As per the revenue expenditure data for 2020-21, the net tax receipts were, while total expenditure was option A 4.24 lakh crore to 5.11 lakh crore, B 14.24 lakh crore to 15.11 lakh crore, C 14.24 lakh crore to 35.11 lakh crore, D 34.24 lakh crore to 30.11 lakh crore। प्रश्न नंबर 8. 2020-21 राजस्व व्यय तथा अनुजाई नेट टैक्स रसीद थिबा बेले मोट खर्च। ऑप्शन ए 4.24 लक्ष कोटी रु 5.11 लक्ष कोटी, बी 14.24 लक्ष कोटी रु 15.11 लक्ष कोटी, सी 14.24 लक्ष कोटी टू 35.11 लक्ष कोटी। ऑप्शन डी 34.24 लक्ष कोटी रु 35.11 लक्ष कोटी। उत्तर सी 14.24 लक्ष कोटी रु 35.11 लक्ष कोटी। टिप्पणी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 2020-21 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଟିକସ ରସିଦ 14.24 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 35.11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9. APEDA identified Mathura and Banaskantha as clusters for export development in which sector? Option A textile, B dairy, C cotton, D fruits। प्रश्न नंबर 9. एपिडा मथुरा एवं बनस्कांथा को केउं क्षेत्र में रप्तानी विकास पाई क्लस्टर भाव में चिन्हट करिछि? ऑप्शन ए टेक्सटाइल,
B. ଦୁଗ୍ଧ, C. କପା, D. ଫଳ। Answer B. Dairy nuts. The Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority has set up an export promotion forum to promote export of dairy products. It also aims to address various issues in the sector. The authority has recognized two clusters, Mathura in Uttar Pradesh and Banaskantha in Gujarat, to develop dairy mechanized. Farmers and small dairy owners in this cluster shall be given coaching and aid in capability building in experts. ଉତ୍ତର ବି ଦୁଗ୍ଧ ଟିପ୍ପଣୀ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନି ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଫୋରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମାଧାନର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦୁଗ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁଇଟି କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ବନାସକାନ୍ଥା। ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କୃଷକ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ରପ୍ତାନିରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ କୋଚିଂ ଏବଂ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। Question number 10. Which country is to play host to the UN Sustainable Transport Conference 2021? Option A. India, B. China, C. Japan, D. Australia. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10. ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ସମ୍ମିଳନୀ 2021କୁ କେଉଁ ଦେଶ ଆୟୋଜନ କରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ବି ଚୀନ, ସି ଜାପାନ, ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। Answer B. China. Notes. The UN Sustainable Transport Conference is to be held for 14 to 16 October 2021 in Beijing, China. The conference aims to encourage sustainable transport to achieve the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on Climate Change. They acknowledge the longevity, versatility, and environmental sustainability of bicycle. The UN General Assembly declared 3rd June as World Bicycle Day. ଉତ୍ତର ବି ଚୀନ ଟିପ୍ପଣୀ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଇନାର ବେଜିଂରେ 14ରୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ହାସଲ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ପରିବହନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସାଇକେଲର ଦୀର୍ଘାୟୁତା, ବହୁମୁଖିତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ଥିରତାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା 3 ଜୁନକୁ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା। ଆଜିର କ୍ୱିଜ୍। ହୁ ୱନ୍ ଦି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2021? ଅପସନ୍ ଏ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା, ବି ଦୀପକ ତିଲକ, ସି ସାଇରସ୍ ପନନୱାଲା, ଡି ଅଦର ପନନୱାଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜିକାର ଏହି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।